लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है, आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है जिसमें हम कोशिश करते हैं हमारे भाइयों और बहनों के सवालात के जवाबात किताब व सुन्नत की रोशनी में दिए जाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात इस सेशन में जो हमारा होता है 8 से 9, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि आप लोग भी अपने तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें और भी अपने भाइयों बहनों को, दोस्त अहबाब को इस प्रोग्राम से जोड़ने की कोशिश करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आइए बिला ताख़िर स्ट्रीम का आगाज़ करते हैं, शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए, वक्त देने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट है और हमने पिन भी कर दिया है उस लिंक को, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं इंशाल्लाह इस लिंक के ज़रिए से और शेख मोहतरम से अपने सवालात कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के सबसे पहले गेस्ट है सिस्टर उम्मे अफ़ान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल है कि एक औरत के लिए उसका बेटा और शौहर और भाई और बाप के अलावा और कौन महरम हो सकता है? जी शेख, औरत के महरम कौन कौन? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। औरत के महारिम कई सारे हैं, जैसे कि उसका बाप है, उसका बेटा है, उसका भाई है, उसका चचा है, उसका नाना है, उसके मामू हैं। ये सारे औरत के महारिम हैं। अगर किसी ख़ास शख्स के बारे में आप पूछना चाहते हो तो उसका नाम लें। जी शेख, जैसा कि फूफा और खालू इन सबों के साथ मतलब उम्रा या हज के लिए औरत जा सकती है? फूफा ये महरम नहीं है, खालू भी महरम नहीं है। फूफा और खालू महरम इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, हर वो मर्द जिससे कभी ना कभी उसका निकाह करना जायज़ हो सकता हो, वो महरम नहीं होता है। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनसे निकाह करना हमेशा के लिए हराम होता है, जिनसे निकाह करना हमेशा के लिए हराम है, वो महरम होते हैं। और जिनसे निकाह करना कभी मुमकिन हो सकता है मुस्तकबिल में, जिनको कि जिसको कि हुर्मत मुअक्कता कहते हैं, तो ऐसे लोग महरम नहीं होते हैं। जैसे खालू है, अगर खाला की वफात हो जाए, अगर जो है खाला की वफात हो जाए तो उससे, खालू से, जो पहले खालू था उससे निकाह करना जायज़ होगा। फूफी की वफात हो जाए तो फूफा जो पहले था उससे निकाह करना जायज़ होगा, इसलिए वो महरम नहीं है। वो सफ़र के अंदर भी महरम नहीं बन सकता है, जहां पर भी महरम की ज़रूरत होती है वहां पर वो महरम नहीं बन सकता। जी शेख, तो यानी कि मामू और नाना ये लोग महरम होंगे? हाँ, मामू और नाना महरम है। जी शेख, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है सुहेल अहमद, आप अपना सवाल करें। जी सुहेल भाई, मैंने आपको ऐड किया, आपको आवाज आ रही है तो अनम्यूट करें और जल्दी से अपना सवाल पूछें। ठीक है, मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ और शाहरुख शेख, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। शेख माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन लग रहे, ऐसे ही आया करे शेख। अल्लाह आप लोगों को खुशो दायम रखे, रहमत फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। शेख मेरा सवाल ये था कि अगर किसी भाई, जो हमारे मुसलमान भाई लोग हैं, अगर वो कारीगर और मजदूर है तो उनका ऐसी जगह काम करना या सर्विस देना कैसा होगा, जैसे होटल बार जहाँ बनती होगी
یا غیر مسلموں کے کچھ ان کے مندریں یا جو بھی تعلیمات وہ اسٹرکچر ہوتی ہے دینی اس میں بنانا اور ساتھ دینا کیسا ہے شیخ؟ جزاکم اللہ خیر. دیکھیے یہ ہماری شریعت کا عام اصول ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور بھلائی کے کام میں ہمیں تعاون کرنا ہے، برائی کے کام میں ہمیں تعاون کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو کوئی بھی ایسی جگہ جہاں وہ کام کرتا ہے اگر وہاں پر کوئی برا کام ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے تو اس میں تعاون کرنا جائز نہیں ہے. اب غیر مسلموں کے جو دینی اسٹرکچر ہیں جہاں پہ غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے اس کا بنانا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ دین اور عقیدہ، شرک اور توحید سے جڑا ہوا ہے، لہٰذا وہاں پر کام کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. شیخ جیسے ہوٹل اور بار اور دیگر غلط جہاں پہ کام ہوتے ہیں وہ اس کو میں بھی بنانا ہے ساتھ دینا کیسا ہوگا شیخ؟ نہیں جائز ہے. ٹھیک ہے شیخ. شیخ دوسرا سوال پوچھ سکتا ہوں چھوٹا؟ جی پوچھ لیجئے شرف میں انشاءاللہ. شیخ میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جیسے ہماری اسلام تعلیمات نکاح کے معاملے میں جب بچوں کی عمر ہو جائے یا صلاحیت اور استطاعت ہو جائے اور وہ لوگ ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہو یا پسند کرتے ہو نکاح کرنے کے لیے، تو شیخ جو والدین رہتے وہ بچوں کو ایسا تاخیر کرتے کہ نہیں پہلے آپ کے بڑے بھائیوں بہنوں کی شادی ہوگی یا پہلے لڑکیوں کی شادی کراؤ بعد میں تم ایسے بیٹھے رہو، تو شیخ ایسا تاخیر کروانا کہاں سے جائز ہے؟ جزاکم اللہ خیرن. دیکھیے کوئی یہ کسی لڑکے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا لڑکی کے بارے میں؟ شیخ دونوں کے معاملے میں، کیونکہ ایسا بچوں کو ٹھہرایا جاتا ہے کہ پہلے آپ کی بہن ہی کرے گی، آپ پہلے بہن کی کراؤ پھر آپ بعد میں کرنا. ایسا مطلب یا تو بڑے بچوں کی پہلے شادی ہو جائے، نیچوں کو اگر رشتہ آ رہے تو وہ ٹھہرائے رکھتے، تو اس میں کیسا معاملہ ہے شیخ؟ دیکھیے اگر اس کو ٹھہرانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مفسدت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھہرا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک مصلحت کے لیے ایسا کیا جاتا ہے عام طور سے کہ پہلے بڑی بیٹی کی شادی ہو جائے اس کے بعد دوسری بیٹی کی، کیونکہ پہلی بیٹی کی شادی کر دی تو ہمارے یہاں ماحول ایسا ہے کہ لوگ سوچنے لگیں گے کہ اس سے چھوٹی بیٹی کی شادی ہو گئی بڑی کی کیوں نہیں ہوئی، گویا کہ ایک طور سے اس کے اندر لوگ عیب تلاش کرنے لگیں گے. تو اگر یہ مصلحت کے قبیل سے ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بس یہ ہے کہ تاخیر ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس تاخیر کی وجہ سے کوئی برائی ہونے کا اندیشہ ہو. شیخ مگر یہ دوسرے بچوں پر ایسا ظلم نہیں ہوا کیونکہ وہ بھی نکاح ہی کرنا چاہتے جلد سے جلد، اور ان کی اگر استطاعت اور نکاح کا پیغام آ رہا ہے تو ان کی کیوں رکایا جاتا ہے؟ بھائی دیکھیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے ماں باپ جبراً اس سے تاخیر کروا سکتے ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو لڑکا اور لڑکی دونوں کے بارے میں پوچھا. لڑکے کا جہاں تک مسئلہ ہے تو لڑکا اپنا ولی خود ہوتا ہے، اسے ولی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر وہ کہیں شادی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے. لڑکی کا جو مسئلہ ہے، لڑکی کے مسئلے میں اس کے ولی کی اجازت ضروری ہوتی ہے. اب وہ جو ولی ہے وہ چاہتا ہے پہلے بڑی بیٹی کی شادی کریں اس کے بعد چھوٹی بیٹی کی شادی کریں، اور ایسا کرنے میں اس ترتیب میں بہت بڑی مصلحت ہے، خاص طور سے ہمارے سماج میں. کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ اگر پہلے چھوٹی بیٹی کی شادی کر دیا تو بڑی بیٹی کو لوگ سمجھیں گے اس کے اندر کوئی عیب ہے، اس لیے والدین چاہتے ہیں عام طور سے کہ سیریل وائز جو ہے شادی ہو تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ آنے پائے. تو اس طرح کے معاملات کو کمپرومائز کر کے ڈیل کیا جاتا ہے. تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اس بات کی رعایت کریں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی عمر نکل جائے بعد میں مسئلہ آئے. لڑکی کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا ماں باپ کے ساتھ وہ تعاون کرے. ٹھیک ہے شیخ، بہت شکریہ. ٹھیک ہے شیخ. شیخ ارشد ایک چھوٹی سی گزارش تھی آپ سے کہ آپ وہ ایک بار جوائن بٹن کے جو ممبرشپ ہے وہ ایکسپلین کر دیجیے نا. وہ میرے کو ایپیسوڈ اور کلپ اسپانسر کا وہ سمجھ نہیں آیا، اور یہ ہیلپ لائن نمبر سے کیوں کر سکتے وہ بتا دیجیے. جزاکم اللہ خیرن. بارک اللہ فیکم. دیکھیے جوائن بٹن یعنی یہ ایسا ہے نا یوٹیوب کا سسٹم کہ بھئی آپ منتھلی i+TV کے ایک سبسکرائبر ایک سپورٹر بن جاؤ گے، اور پھر اس کے بعد جو بھی بٹن آپ چوائس کرتے ہو، جوائن بٹن جو بھی آپ لیتے ہو، انشاءاللہ اس کے اندر جو سہولیات ہے وہ انشاءاللہ آپ کو مہیا کر دی جائے گی. جزاک اللہ خیر. اور جیسے اس میں ایک ہے کہ آپ
جو ہے اسپانسر یا ایپیسوڈ یا آپ جو ہے کلپ اسپانسر کر سکتے ہیں. تو جس سے اگر آپ نے وہ والا جوائن بٹن دبایا ہے تو انشاءاللہ جو اگلی کلپ نکلے گی کسی بھی پروگرام کی تو اس میں انشاءاللہ آپ کی طرف سے یہ ہوگا کہ بھائی فلاں بھائی نے اس کو اسپانسر کیا ہے, یعنی یہ اسکرپٹ ہم اس میں ڈال دیں گے. جزاک اللہ خیر. میں اگلے گیسٹ عبداللہ کو ایڈ کر رہا ہوں. عبداللہ بھائی آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ ایک باپ اپنے پورے پراپرٹی کو گروی رکھ دیا اور اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے کئی لڑکے تھے لیکن صرف ایک لڑکا پیسہ ادا کر کے اس گروی سامان کو نکال لیا, تو اب وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ وہ بڑا بیٹا جس نے گروی رکھے ہوئے سامان کو پیسہ دے کر کے چھڑایا ہے, جب ترکہ تقسیم ہوگا تو سب سے پہلے اس کو وہ رقم دے دی جائے گی جو دے کر کے اس نے چھڑایا ہے. مان لیجیے 1000 روپیہ دے کر کے اس نے گروی والی چیز کو چھڑایا ہے, تو پہلے اس ترکہ سے اس کا وہ 1000 نکال کے اس کو دے دیا جائے گا. اس کے بعد جو باقی بچے گا وہ ترکہ ہوگا, سب کے درمیان تقسیم ہوگا. جی عبداللہ. جی شیخ, اسی طرح جیسے 2 بیوی ہے تو 2 بیوی میں سے اگر ایک کو اپنی زندگی میں ہبہ کرتے ہیں تو اس کے برابر دونوں کو ہبہ کرنا ہوگا کوئی بھی چیز. یہ مسئلہ اختلافی ہے, میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, لیکن اپنے یہاں جو ماحول ہے اس ماحول میں میرا اس میں جواب یہ ہوگا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ دونوں کو ہبہ کرے برابر, ایک کسی کو کسی پر فضیلت نہ دے, دونوں کو برابر ہبہ کرے. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. ہاں بس اصل میں عام طور سے یہ شادی دوسری شادی ہونے کے بعد یہ مسئلہ پیش آتا ہے شیخ. لوگ بیوی کو بتاتے نہیں ہے, پہلی بیوی کو دوسری شادی کر لی, اب پہلی بیوی کہتی ہے بھائی یہ گھر میرے نام پہ کرو, فلاں چیز میری نام پہ کرو, فلاں چیز میرے نام پہ. دراصل اس میں ایک مسئلہ یہ ہے شیخ جی کہ بیویوں کے درمیان جو برابری کرنا ہے وہ جو بنیادی نان و نفقہ ہوتا ہے اس میں جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو, کسی کو مکمل خرچہ آپ دے رہے ہیں, کسی کے خرچے میں آپ کٹوتی کر رہے ہیں, یہ تو جائز نہیں ہے کسی کے نزدیک. اب بنیادی جو نان و نفقہ اور خرچہ ہے اگر دونوں کو کمپلیٹ دے رہا ہے تو کیا اس کے اوپر اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو کیا اس میں برابری ہے کہ نہیں, یہ مختلف ہی مسئلہ ہے. جی اس میں دونوں طرح کی رائے ہے. لیکن اپنے یہاں تو دوسری شادی کرنا ویسے ہی اتنا مشکل کام ہے, دنیا بھر کے لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ عدل نہیں ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے, اس لیے نہیں کرنا چاہیے. تو اس ماحول میں زیادہ مناسب یہی ہے کہ آپ جو ہے دونوں کے درمیان ہبہ وغیرہ اگر نان و نفقہ سے زائد جو کچھ دے رہے ہیں اس میں بھی برابری کریں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. دانش انصاری, آپ کا ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ دکھا رہا ہے تو کائنڈلی آپ اپنا ڈیوائس کنیکٹ کریں, اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو ایڈ کرتا ہوں. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے کرامت علی, آپ اپنا سوال کریں بھائی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ کوئی لڑکی مہردین کے طور پر بولتی ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھے وہی میرا مہردین ہے, تو یہ کہنا اس کے کیسا ہے؟ دیکھیے, مہر کے اندر آپ کو اپنی ہونے والی بیوی کو یا اپنی بیوی کو کوئی مال دینا ہے. ہماری شریعت میں مال کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نفع بخش ہو, ہر وہ چیز جو مباح ہو, مباح مطلب جائز حلال, ہر وہ چیز جو حلال ہو اور مباح ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ مباح بلا حاجہ. مباح بلا حاجہ کا مطلب کچھ چیزیں حاجت اور ضرورت کے وقت جائز ہو جاتی ہیں تو وہ اصلاً مباح نہیں ہوتی ہیں. تو ہر وہ چیز جو جائز ہے, نفع بخش ہے اور جائز بلا حاجہ ہے, اس کو مال کہا جاتا ہے ہماری شریعت میں. اب اس کے اندر کوئی عینی مال بھی ہو سکتا ہے, جیسے ہم روپیہ دیتے ہیں یا کوئی سامان زیور وغیرہ, یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح سے کسی چیز کی منفعت اگر ہم دیتے ہیں تو منفعت بھی نفع بخش ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر وہ واقعہ مذکور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا نکاح کروایا
तो उन्हें कहा कि अपनी बीवी को कुरान याद करवा देना। अब अगर जब वो कुरान याद करवाएंगे तो उस बीवी को उससे फायदा मिलेगा। भाई वो कुरान पढ़ना नहीं जानती है, उसे नहीं याद है, शौहर ने याद करा दिया, तो गोया कि एक नफा उस शौहर ने अपनी बीवी को पहुंचाया। तो ये जो महर है, ये महर शौहर की जानिब से बीवी को दिया जाने वाला नफा है, माल है। अब अगर वो शौहर नमाज पढ़ता है, बीवी कहती है कि आप नमाज पढ़ो, यही मेरा महर है, आप बताइए इसमें बीवी का क्या फायदा है? बीवी को कुछ दिया गया? बीवी को कुछ भी नहीं दिया गया। तो बीवी की, शौहर की जानिब से बीवी को कुछ दिया जाना है, चाहे वो कोई ऐनी माल हो या कोई मनफात हो, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा ये कहना कि आप नमाज पढ़ो, यही मेरा महर है, ये दुरुस्त नहीं है। अगर वो ज्यादा नहीं दे सकता तो थोड़ा तो दे सकता है, 100-200 तो दे सकता है वो। जी करामत। ऐसे को जिससे कल वो शाहरुख भाई क्वेश्चन किए थे कि कोई कंपनी में जैसे एक वक्त सब नमाज पढ़ना है, तो आपने बताया तो वो सही नहीं है, लेकिन 2 जमा करके पढ़ना है, तो क्या मैं जोहर के वक्त असर भी पढ़ लूं और मगरिब के वक्त ऐसा भी पढ़ लूं, ये सही रहेगा सर? जी बिल्कुल सही है, लेकिन ये उसी वक्त सही है जब आपको वहां पे नमाज पढ़ने का टाइम नहीं दिया जाता है, इजाजत नहीं है, और आपके पास नौकरी का और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तो फिर आपके लिए जायज है जमा करना। जी सर, ठीक है। सर थोड़ा छोटा क्वेश्चन पूछ लूं सर? जी पूछ लीजिए। सर जैसे कि जैसे आप बताते हैं सर कि जिसको रुकू मिल गया तो उसका मतलब कि रकात हो जाता है, तो इसका से थोड़ा रेफरेंस चाहिए था, इसलिए हम अपने मस्जिद में कह नहीं पाते, ये चीज को अमल नहीं करवा पाते हैं। और एक और बात बताते हैं कि शेख वो वीडियो शेख भाई को भेज दीजिए, उस वीडियो के अंदर जो हदीस बयान की गई है, तो हदीस को तलाश बयान कर सकते हैं। ठीक है शेख, ठीक है, मैं एक बार डाल देता हूँ वो वीडियो अभी थोड़ी देर में कमेंट में। ठीक है, जब तक मैं दूसरे भाई को ऐड कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अगले गेस्ट है, मैं अबू हमजा को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, इससे पहले एक बहन सवाल करे थे कि जादू के ताल्लुक से, तो आप उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें बताए थे कि मतलब दम करने के लिए, अपने आप पर दम करने के लिए, तो उसमें जैसा आप पीने के पानी पर दम करना और नहाने के पानी पर दम करना, तो उसमें एक सवाल ये था ऐड कि बाज़ लोग मतलब सल्फी लोग ही है जो कि इसमें ये बताते हैं कि बेरी पत्ते को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या ये इसके लिए जायज़ है या क्या, इसका हुक्म क्या है? बिल्कुल, हाफिज इब्न हजर ने गालिबन, अगर मेरा ज़ाकरा ख़ता नहीं कर रहा है, तो हाफिज इब्न हजर ने इसको फतहुल बारी में भी जिक्र किया है, बाज़ सलफ से मनकूल है, नकल किया है कि शेख आपकी आवाज़ कट गई। शेख आपको आवाज़ आ रही है हमारी? हाँ जी जी शेख, हाँ अभी आ रही है शेख आपकी आवाज़, लेकिन जी भाई ने पूछा है जादू के इलाज के सिलसिले में, रुक़या करने के सिलसिले में, कि बाज़ लोग बैरी के पत्ते का जिक्र करते हैं, तो हाँ ये बाज़ सलफ से मनकूल है, हाफिज इब्न हजर वगैरह ने इसको नकल किया है बाज़ सलफ से कि ये रुक़या के अंदर मुफीद है। बैरी के साथ पत्ते लें, हरे पत्ते, उसको पत्थर पे कूट करके पानी में मिला लें और फिर उस पानी पर दम करें, रुक़या पढ़ के दम करें, और उसमें से थोड़ा सा आप पी भी लें, और जो बाकी बचे उसको पानी में डाल करके उससे नहा लें, गुस्ल कर लें। तो ये जो है मुफीद है रुक़या का ये तरीका, तो ये मनकूल है बाज़ सलफ से। जी अबू हमजा भाई, जी जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। इसके बाद मैं अगले गेस्ट मोहम्मद अली मोमिन को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, फरमाएं। शेख एक वीडियो ना, शॉर्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही वीडियो, उसमें ये बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सब्र की दुआ नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि ये मुसीबत है, तो सब्र की दुआ नहीं मांगनी चाहिए, अल्लाह से नेमत तलाश करो, जो मतलब जो आफियत है, मतलब। तो इसमें ये कहाँ तक की सही है शेख? क्या कहा शेख भाई ने कि सब्र की दुआ नहीं मांगनी चाहिए? सब्र की दुआ नहीं मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे सब्र दे। जी
भाई सब्र ये बहुत अजीम इबादत है। अगर कोई सब्र करता है तो ये इबादत के दर्जे में है ये चीज। पर देखिए सब्र जो है ना, सब्र की 3 किस्में हैं। सब्र की 3 किस्में हैं। सब्र की एक किस्म है अस्सब्रु अला ताआत। अस्सब्रु अला ताआत का मतलब होता है कि इबादत करते जाना और उस पर साबित कदम रहना और जो है उससे कदम का ना डगमगाना, इबादत पर साबित कदम रहना। जैसे जब आप इबादत करते हो तो इबादत करना ये कोई आसान काम थोड़ी है, उसमें सब्र की जरूरत होती है। तो इसको कहा जाता है अस्सब्रु अला ताआत। सब्र की दूसरी किस्म है अस्सब्रु अनिल मासी, गुनाहों से सब्र करना। क्योंकि गुनाहों के अंदर एक कशिश होती है, बुरे कामों के अंदर भी एक कशिश होती है, अट्रैक्शन होता है। अपने आप को उससे रोकना, उन गुनाहों से, ये भी सब्र है। तो सब्र की दूसरी किस्म है। सब्र की तीसरी किस्म है अस्सब्रु अलल मकारिह, अस्सब्रु अलल अक़दार वल मकारिह। जो आपको परेशानियां, जो तकलीफें, जो मुसीबतें दुनिया के अंदर आती हैं, उन पर सब्र करना। और सब्र की ये तीनों किस्में मतलूब हैं हमसे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चीजें हमसे तलब कर रहा है, उस चीज की तौफीक मांगना ये कैसे सही नहीं होगा? तो अल्लाह ताला से सब्र की तौफीक मांगना ये बिल्कुल जायज है और ये दुआ है, ये इबादत है। जी से जज़ाकल्लाहु खैर। बारकल्लाहु फिकुम, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया अली मोमिन भाई। अबू सिद्दीक़ा, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, जैसे हमारे आसाम में फ़िक़्ह हनफी को फॉलो किया जाता है और इसमें जो फ़र्ज़ नमाज के बाद जो इज्तिमाई दुआ है वो तो हमारे बड़े उलमा जो है वो तो बिदात ही कहते हैं, लेकिन मकामी जो उलमा है वो इसके कायल है और करते भी है। और ऐसे बहुत सारे बिदात है, यानी जितने भी अमाल हम करते हैं उसमें किसी ना किसी बिदात शामिल है। तो मेरा सवाल ये है शेख से कि जैसे अगर मस्जिद के इमाम हो या खतीब हो, वो इस बिदात के अगेंस्ट अगर बोलते तो आवाम मान जाती, क्योंकि आवाम तो उलमा की सुनती है। तो ऐसा कोई नहीं है कि इस बिदात के अगेंस्ट बोले। अब अगर मैं इस बिदात के खिलाफ बोलूँगा तो यानी फितना होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? यानी मैं अभी तक खामोश हूँ, कुछ बोलता, तो मुझे क्या करना चाहिए इसमें? देखिए जी सर, अगर कहीं पर कोई मुनकर हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, कोई बिदात है या किसी भी तरह का कोई गुनाह हो रहा है, तो उस पर इनकार मुनकर करना ये वाजिब है, हमारे ऊपर वाजिब है। लेकिन उस इनकार मुनकर का जो है तरीका भी शरई होना चाहिए। हमारी शरीयत ने दावत का काम करने का जब हुक्म दिया है तो वहीं पर ये हुक्म भी दिया है कि हिकमत के साथ दावत करें। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। तो हिकमत और मौइज़त के साथ दावत का काम करना है। और इनकार मुनकर ये दावत का आला तरीन दर्जा है, इनकार मुनकर करना। अब ये जो हिकमत है, मौइज़त है, ये अलग अलग अहवाल और अलग अलग ज़ुरूफ में इसका तरीका अलग अलग हो सकता है। अब वहां पे आपने जो बताया कि एक बिदात का काम हो रहा है, वहां पे आपको इनकार मुनकर करना है। वो तरीका क्या मुनासिब होगा कि फितना ना हो, वो तरीका आप वहां तलाश करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से उससे कोई बड़ा फितना होने लगे, लेकिन इस फितने के खौफ से उस इनकार मुनकर को छोड़ना भी नहीं है। इनकार मुनकर लाजिम है। और आप ये याद रखें कि किसी भी जमाने में जब किसी बुराई के खिलाफ कोई खड़ा होता है, आवाज उठाता है, उस पर नकीर करता है, तो बहुत सारे लोग फितना करने की कोशिश करते हैं। अब वहां पर आपको हिकमत के साथ उस मामले को हैंडल करना है। लेकिन ये याद रखें कि सिर्फ इस वजह से कि लोग बुरा मानेंगे या हो सकता है कोई हमारे साथ झगड़ा कर ले, तकरार कर ले, सिर्फ इस वजह से इनकार मुनकर को छोड़ना नहीं है।
इनकार मुनकर करना है, बस ऐसा तरीका इख्तियार करें कि ऐसा ना हो कि उसकी वजह से उससे बड़ा कोई फितना होने लगे। जी शेख, जैसे हमें फर्ज नमाज के बाद दुआ अज़कार करना है, तो मुकामी जो इमाम साहब है वो एक किताब लेके वो बात तो नोटिस कर रहे थे, फिर एक किताब निकाल के जो समझाने लगे लोगों को। मुखातिब तो मैं ही था, लेकिन लोगों को समझाने लगे कि ये सुन्नत है, साबित है। सिचुएशन कुछ ऐसा है। देखिए ये बताइए भाई, आप जो है आलिम दीन हैं? जी नहीं, मैं एक आम इंसान हूँ ऐसे ही। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखिए ये मुनासिब ये है कि आप किसी आलिम दीन से बात करें, किसी अच्छे आलिम दीन से जो अपनी बात सही ढंग से किताबों सुन्नत की रोशनी में मुदल्लल अंदाज में जो बात कर सकता हो, क्योंकि आप उनसे बहस नहीं कर पाएंगे। अब जैसे आप बता रहे हैं कि वो हमको किताब उन्होंने कोई दिखाया और कहा कि जो है ये सुन्नत तरीका है, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। ऐसा किसी किताब से, किसी जो है दलील से कोई साबित नहीं कर सकता कि फर्ज नमाज के साथ बाद इज्तिमाई दुआ मांगना ये सुन्नत तरीका है। अगर ये सुन्नत तरीका होता तो इस पर नकीर क्यों की जाती? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम की जिंदगी में पूरी जिंदगी उठा करके देख लीजिए, कहीं एक दफा कोई साबित कर दे कि फर्ज नमाज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया हो। इज्तिमाई दुआ तो दूर की बात है, इज्तिमाई दुआ तो दूर की बात है, दुआ करना भी कोई साबित नहीं कर सकता कि फर्ज नमाज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाज के बाद अज़कार पढ़ते थे और वो अज़कार जगह जगह अहादीस के अंदर उनका जिक्र आया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अज़कार का था, दुआ का नहीं। दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में मांगने के लिए कहा है, तशहुद में मांगने के लिए कहा है। तो फर्ज नमाज के बाद दुआ करना भी साबित नहीं है, फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करना भी साबित नहीं है। तो अगर कोई आदमी तखसीस करके कि अब मैंने फर्ज नमाज पढ़ा है, अब दुआ मांगूंगा, ये सुन्नत है, तो ये तरीका गलत है। दुआ आप कभी भी 24 घंटे में आप दुआ कभी भी मांग सकते हैं वक्त की तखसीस किए बगैर, लेकिन अगर आप तखसीस करते हैं तो फिर उसके लिए दलील चाहिए। एक कायदा है, देखिए एक कायदा है कि शरइयतो अस्लिल इबादा ला तस्तलजिमु शरइयत वस्फिल इबादा। इसका मतलब यह है कि अगर असले इबादत साबित है तो इससे यह लाजिम नहीं आता है कि उस इबादत का कोई खास वस्फ भी साबित माना जाए। जैसे दुआ ये साबित है, दुआ एक इबादत है, अजीम इबादत है, अल्लाह ताला से दुआ करना है। अब उस दुआ के लिए अगर कोई खास वस्फ, कोई खास वक्त, कोई खास कैफियत कोई साबित कर रहा है तो उसके लिए दलील चाहिए। अब दुआ साबित है, लेकिन अगर उसके लिए कोई वक्त की तखसीस कर रहा है कि फर्ज नमाज के बाद दुआ, तो इसके लिए दलील चाहिए। असले इबादत तो साबित है, आप कभी भी दुआ कीजिए, कोई मसला नहीं, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप तखसीस करने जा रहे हैं, वक्त की तखसीस करने जा रहे हैं, या जो है इज्तिमाई तौर से एक कैफियत है, इज्तिमाई तौर से दुआ मांगना, इस कैफियत की तखसीस करने जा रहे हैं तो फिर आपको दलील देना होगा। अच्छा शेख, जैसे मैं किसी बिदअत को छोड़ रहा हूँ तो उसकी रद में जो हदीस है या उसके बदल में जो सुन्नत है उसकी दलील में इकट्ठा कर रहा हूँ, जमा कर रहा हूँ, एक नोट बना रहा हूँ। अगर कहीं यानी किसी ने मांग लिया मुझसे से कि तुम दुआ के बदले अज़कार कर रहे हो तो इसकी क्या दलील है, तो मैं दलील दे सकूं, तो ये सही है? हाँ सही है, लेकिन देखिए ये आपने जैसे कि बताया कि आप कोई आलिम दीन नहीं है, ठीक है, जो है आपके अंदर शौक है, जज्बा है, लेकिन चूंकि इल्मे दीन के जो है के हासिल करने का तरीका होता है, बहुत सारी बारीकियां होती हैं कि जब बाकायदा आप उसे पढ़ेंगे उस फन को तब समझ में आएंगी। तो आपसे बहुत ज्यादा इम्कान है कि कई ऐसी गलतियां हो जाएं, उन गलतियों की वजह से वो आप जो दलील जिक्र कर रहे हैं आप अपनी बात को साबित भी ना कर पाए। तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप ये काम किसी आलिम दीन की रहनुमाई में कीजिए। ठीक है, अगर आप इतना पढ़े लिखे हैं कि दलीलों को जिक्र कर सकते हैं, अगर कोई आपको बता दे तो आप जिक्र कर सकते हैं, लेकिन जमा करना तो और उनसे इस्तेदलाल करना उन दलीलों से, इसके लिए तो बाकायदा जो है आपको उसूल फ़िक़्ह का इल्म होना चाहिए, अरबी ज़बान का इल्म होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ों का इल्म। तो वो चूंकि आपने खुद बताया कि आप आलिम दीन नहीं है, तो ये काम आपके लिए मुश्किल होगा और बहुत ज्यादा इम्कान है कि आपसे गलती हो, बड़ी बड़ी गलती। तो इसलिए किसी आलिम की रहनुमाई में ये काम कीजिए और कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों के पास किसी आलिम दीन को लाइए जो उनसे बात करें।
जी जी ٹھیک ہے जी شیخ، बस एक بہت شکریہ. एक से एक छोटा सा वजाहत बस जैसे कोई बिदात के बारे में अगर किसी से मैं किसी दोस्त से अगर बात करूं तो वो फौरन दलील ये देगा कि इमाम साहब क्या कम जानते हैं तुमसे, तो इसका क्या जवाब दूं? अब आप एक आमी आदमी हैं, फिर भी आप इतनी बात समझ सकते हैं कि इस बात के अंदर कितना वजन है. ये कोई ऐसी बात है जिसको कोई पढ़ा लिखा आदमी कोई माकूल बात मानेगा? भाई कोई दुनिया के अंदर कितना भी बड़ा आलिम हो, सिर्फ ये कह देना कि क्या इमाम साहब, यही तो सारे फितने की जड़ है कि फला आलिम से गलती हुई है. जब कोई आदमी उस गलती को बयान करता है तो पहले तो ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि आप उस आलिम की तौहीन कर रहे हैं. दूसरा ये कहा जाता है कि क्या इतनी बड़ी बात उस आलिम से पोशीदा रह गई, वो नहीं जान सके. भाई क्यों नहीं पोशीदा रह सकती है? भाई हजरत अबू बकर का वाकया मैं बताऊं आपको, ये जाके बता दीजिएगा आप उनसे. अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक बूढ़ी औरत आई जी, और उसने पूछा कि मैं दादी हूं तो क्या मेरे लिए मीरास के अंदर कोई हिस्सा है? क्या जद्दा को मीरास के अंदर कोई हिस्सा मिलेगा? हजरत अबू बकर ने क्या कहा, इस उम्मत के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल शख्सियत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब रहने वाले अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु. अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मेरे इल्म की हद तक तुम्हारे लिए ना तो कुरान में कहीं बयान किया गया है कि तुम्हें कुछ मिलेगा, और ना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में कहीं तुम्हारे हिस्से का जिक्र है. ठीक है. उसके बाद वो औरत जाने लगी. अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबे किराम से पूछा, जो लोग मौजूद थे, कि आप लोग बताओ कि क्या जद्दा को मीरास में कुछ मिलेगा? एक सहाबी ने कहा कि जद्दा को मीरास में सुदुस मिलेगा, यानी 1/6. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जद्दा को मीरास में 1/6 दिया था. फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत को बुला करके कहा कि तुम्हें 1/6 मिलेगा. अब आप बताइए कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतना अहम मसला कैसे नहीं मालूम था? नहीं मालूम था. इस तरह के आपको दसियों बीसियों वाकयात मिलेंगे, हजरत अबू बकर के बारे में, हजरत उमर के बारे में, दीगर बहुत सारे सहाबा के बारे में. तो क्या ये उनकी तौहीन है? भाई वो इंसान है, उन्हें नहीं इल्म था, बताया गया. इसी तरह से किसी आलिम से भी गलती हो सकती है. वो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरी जिंदगी रहे, आखिरी दम तक रहे, उसके बावजूद भी उन्हें इतने अहम मसले का इल्म नहीं था, मीरास के इतने अहम मसले का, जो कि दूसरे लोगों ने बताया. तो हमारे और आप जैसे लोग ये कहें कि फला आलिम जो है उसको ये बात कैसे नहीं मालूम है? भाई नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है. जी जी है भाई. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम. बहुत शुक्रिया अबू सिद्दीक भाई, बारकल्लाहु फिकुम. इसके बाद मैं अगले गेस्ट अंसारी को ऐड करूंगा. दानिश अंसारी, आपका डिवाइस अभी भी नॉट कनेक्टेड है, आप अपने माइक और कैमरे को अलाउ करें तो आपका डिवाइस कनेक्ट होगा. जी अंसारी भाई, सवाल करें अपना. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. और शेख जी आपकी आवाज कट गई भाई. हाँ अब आ रही है, बोलिए. जी शेख, मेरा सवाल ये था कि जैसे कोई इंसान फर्ज रोजे की हालत में, जो रमजान का महीना होता है, गुनहगार इंसान शैतान उस पर हावी रहता है. तो देखिए, किसी से कोई बात इस्लाम के मैं समझता हूँ कि कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान दुनिया में ही जीते जी इस्लाह कर ले तो बेहतर है. तो जी जी जैसे रमजान के महीने के अंदर और अपने हाथ से जिनाकारी कर लेता है रोजे की हालत में, तो इसका क्या वो होगा, क्या करना चाहिए इसकी वजह? पहला काम उसे तौबा करना चाहिए, सच्ची तौबा करना चाहिए, सच्चे दिल से उसे अल्लाह ताला से तौबा करना चाहिए, और इस बात पर का अज़्म करना चाहिए कि अब दोबारा ये गलती मुझसे नहीं होगी, मुस्तकबिल के अंदर फ्यूचर में ये गलती दोबारा नहीं होगी. तो सच्चे दिल से वो तौबा करे. दूसरा काम, वो रोजा जो उसका टूटा है, उस रोजे की वो कज़ा करेगा रमजान गुजर जाने के बाद. जी ठीक है शेख.
اور ٹھیک ہے ایک سوال شیخ یہ ہے کہ جیسے یہ اب ہمیں تو پتا ہے کہ ایک بھائی ہیں ہمارے بریلوی بھائی ہیں، وہ بول رہے تھے کہ بھائی تعویذ لٹکانا جو ہے اللہ کے رسول نے منع تھوڑی کیا، قرآن تو شفا ہے، قرآن آپ گلے میں لٹکا سکتے ہیں اس کو، لیکن میں نے اس کو دلیل بھی دی مسند احمد کی جو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، تو وہ بول رہا تھا کہ نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن قرآن تو شفا ہے، قرآن گلے میں لٹکا سکتے ہیں تعویذ کی شکل میں، لیکن کہ صحابی سے بھی ثابت ہے کہ صحابی نے اپنے بچے کے گلے میں جو ہے تعویذ ڈال رکھا تھا، کہ وہ کیا غلط تھے صحابی؟ تو ان کو کس طرح سے جواب دے؟ وہ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے آپ سے جھوٹ بولا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ حدیث میں تمیمہ یعنی تعویذ لٹکانے سے منع کیا. وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ صحابی نے تعویذ لٹکایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی؟ وہ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. وہ دیکھیے جی حدیث ہے نا ترمذی کی شیخ، میں حدیث نمبر میں آپ ہاں کو وہ ابھی بتا بتائیے، ہاں حدیث نمبر بتائیے جہاں پہ تعویذ لٹکانے کی اجازت دی گئی ہے. جی شیخ ابھی تو میں نکالنے میں وقت لگا دوں گا، انشاءاللہ میں کل جوائن ہوں گا تو آپ کو کل بتا دوں گا، کیونکہ وقت لگے گا نکالنے میں، کیونکہ اور لوگ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے انصاری بھائی، کل لے کر آ جائیے، پھر انشاءاللہ اس موضوع پر بات کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم. اگلے گیسٹ ہے خوشنود احمد، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ خیریت سے ہیں شیخ؟ الحمدللہ. میرا ایک سوال ہے، جیسے فرض نماز کے بعد جو اذکار کیا جاتا ہے کرتے ہیں تو اس میں کیا ترتیب سے کرنا ہے کہ جو بھی ہے جو بھی ثابت ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں جو، اور آیت الکرسی ہے اور سورہ فلق سورہ ناس، یہ سب ترتیب سے پڑھنا ہے کہ ویسے ہی جو آپ مرضی ٹھیک ہے، پڑھ لیں؟ واضح ہے سوال. جی شیخ کیا کہا بھائی نے؟ اب بھائی کا سوال یہ ہے شیخ، نماز کے بعد کی جو اذکار ہے تو کیا اس میں ترتیب ضروری ہے یا آگے پیچھے کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں ترتیب ضروری نہیں ہے، آگے پیچھے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ جس ذکر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ذکر کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے فوراً بعد اس کو پڑھتے تھے، اسے فوراً بعد پڑھیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو فوراً اللہ اکبر کہتے، اس کے بعد 3 بار استغفر اللہ کہتے. تو اس کو آپ کو سلام پھیرنے کے فوراً بعد کہنا ہے. باقی جو اذکار ہیں ان میں ترتیب ضروری نہیں ہے، آپ جو ہے آگے پیچھے کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. جی خوشنود بھائی. ایک منٹ میں نے آپ کو میوٹ کیا تھا. جی آخری جو آیت ہے کیا بولتے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری جو آیت ہیں 2، ہاں تو اس میں کیا 5 نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں یا صبح شام کے اذکار میں؟ سورہ بقرہ کی آخر کی جو 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ، یہاں سے لے کر کے آخر تک، یہ دونوں آیتیں نماز کے بعد کے اذکار میں شامل نہیں ہیں. یہ صبح شام کے اذکار میں ہے، یہ صبح شام کے اذکار میں ہے، نماز کے بعد کے اذکار میں نہیں ہے. جی جزاک اللہ. ایک اور سوال کر لیں سے. خوشنود بھائی 2 سوال آپ کے تقریباً ہو گئے ہیں، انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں ایڈ کر کے. ٹھیک ہے، بارک اللہ. السلام علیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، زیبا نور، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال تھا کہ ایموجیز جو ہوتے ہیں جیسے کہ فیس کے ایکسپریشنز والے، کرائنگ فیس ہوا یا اسمائلنگ ہوا، تو یہ سب کا یوز کرنا کیسا ہے؟ جی شیخ. اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ تصویر کا اطلاق کسی تصویر پر اسی وقت ہوگا جب اس میں کسی جاندار کے جسم کے وہ تمام اعضاء بنائے گئے ہوں جو اس کے جینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے ضروری ہو. اب اگر کسی تصویر کا اس کا سر کاٹ دیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہے گا، تو اس کا تو صرف سر ہوتا ہے. دوسری بات یہ
کہ وہ تصویر نہیں ہوتی ہے مکمل. ایک جو ہے تصویر سے مشابہ ایک چیز ہوتی ہے, وہ مکمل تصویر نہیں ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی شیخ جزاک اللہ خیر. ٹھیک, بہت شکریہ, بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. دانش انصاری, آپ کا ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ ہے تو کائنڈلی آپ اپنا ڈیوائس کنیکٹ کریں. میں فیاض کو ایڈ کر رہا ہوں. فیاض, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے, اور جی نماز میری کمپلیٹ ہو گئی اور کوئی پیچھے آ کر کے میرے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے, تو میں سائڈ سے جا سکتا ہوں کہ مجھے ویٹ کرنا ہے کہ جب تک وہ کمپلیٹ کرے گا تو اس کے بعد جانا ہے, یا جب بھی کیسا جماعت کھڑی رہتی ہے, جماعت ختم ہو گئی لیکن ایک پیچھے سب میں کچھ لوگوں کا پینڈنگ رہتا ہے کہ واضح ہے ابھی تک. سوال, واضح ہے بھائی سوال. بھائی کا سوال غالباً یہ ہے کہ جب جماعت ختم ہو گئی, ہم نے سلام پھیر دیا امام کے ساتھ میں, تو پیچھے کچھ لوگ جو مسبوق ہوتے ہیں, پچھڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اپنی نماز پوری کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں وہاں ان کے آگے سے گزرنا چاہیے, چلے جانا چاہیے, یا ہمیں ویٹ کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو پیچھے اپنی نماز کمپلیٹ کر رہے ہیں, اگر آپ کے پاس اتنی جگہ ہے کہ آپ ان کے سامنے سے گزرے بغیر جا سکتے ہیں تو آپ کو جانے کی اجازت ہے. لیکن اگر آپ اٹھ کر جانے کے لیے آپ کو ان کے سامنے سے گزرنا ہوگا تو یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے, پھر آپ تھوڑا سا ویٹ کیجئے. یہ ایک بات. دوسری بات کہ مان لیجئے آپ کے جسٹ پیچھے والی صف میں, جسٹ پیچھے آپ کے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, آپ سلام پھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں, جسٹ پیچھے ایک آدمی اپنی نماز کمپلیٹ کر رہا ہے. اب وہاں سے اٹھ کر کے آپ دائیں نکل جائیں یا بائیں نکل جائیں, تو اس کو گزرنا نہیں کہا جاتا ہے. گزرنا, جس گزرنے سے منع کیا گیا ہے, اس گزرنے کا معنی ہوتا ہے دائیں سے بائیں نکل جانا یا بائیں سے دائیں نکل جانا. اور آپ نے ایسا نہیں کیا ہے, آپ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, آپ ایک طرف نکل گئے, دائیں نکل گئے یا بائیں نکل گئے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, گزرنا نہیں ہے. تیسری بات کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا, پیچھے والی صف میں نماز پڑھ رہا ہے, آپ آگے سلام پھیر چکے ہیں, آپ کو اب جو ہے مسجد سے نکل کے جانا ہے, تو اس کے سامنے سے تو گزرنا منع ہے, لیکن اس کے بغل سے گزرنا منع نہیں ہے. اس کے بغل سے, دائیں جانب سے, اس کے بائیں جانب سے, اس کے بغل سے سیدھا آپ گزر سکتے ہیں, کیونکہ مرور سے منع کیا گیا ہے. اور مرور بین یدی المصلی اس وقت کہا جائے گا جب ایک طرف سے دوسری طرف, یعنی شمال سے جنوب کی طرف جائیں یا جنوب سے شمال کی طرف. اور یہ آپ شمال سے جنوب کی طرف یا جنوب سے شمال کی طرف نہیں جا رہے ہیں, آپ اس کے بغل سے گزر رہے ہیں. اس کو تجاوز کہا جاتا ہے, اس کو مرور نہیں کہا جاتا ہے. یہ تیسری بات. چوتھی بات یہ جو بہت اہم ہے کہ نمازی کے سامنے سے جو گزرنے سے منع کیا گیا ہے, سوال یہ ہے کہ نمازی کے سامنے کتنی دور تک گزرنے سے منع کیا گیا ہے. بھائی بین یدی المصلی کہا گیا ہے, بین یدی المصلی مطلب نمازی کے سامنے سے. اب سامنے کی کوئی حد بندی تو ہونی چاہیے نا, ایک آدمی کہے گا 2 میٹر, ایک آدمی کہے گا 3 میٹر, کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, ہے نا. ہر آدمی اپنی اپنی رائے دے گا. کوئی آدمی کہے گا نہیں میں مسجد کے درمیان میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں تو وہاں محراب کے پاس سے بھی کوئی نہ گزرے کیونکہ وہ بھی سامنے ہی تو ہے. تو اس میں صحیح بات یہ ہے, جو نماز کے اصول ہیں ان اصولوں کی روشنی میں صحیح بات یہ ہے کہ وہ نمازی جو نماز پڑھ رہا ہے, جہاں پہ وہ سجدہ کر رہا ہے, جب سجدہ کرتا ہے جہاں پہ وہ سر ٹیکتا ہے زمین پر, وہ وہاں تک آپ نہیں گزر سکتے. اس کے آگے کی جو جگہ ہے وہ اس کی جگہ نہیں ہے, کیونکہ ایک اصول ہے کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے مسجد میں جا کر کے کوئی ایک جگہ لیتا ہے, تو وہ جگہ جتنی دور میں وہ نماز پڑھتا ہے وہ اس کے استحقاق میں آ جاتی ہے. وہ جگہ جب تک وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تب تک وہ جگہ اس کی اتنی جگہ اس کی ہے. اب وہ آدمی جب نماز پڑھ رہا ہے تو اتنی جگہ جتنے میں وہ نماز پڑھ رہا ہے اتنے میں آپ نہیں گزر سکتے, اور اس کے آگے سے اگر آپ گزر رہے ہیں سجدے کی جگہ کے آگے سے,
तो इसको उसके सामने से गुजरना नहीं कहा जाएगा। अब अगर कोई आदमी आपसे आके कहे कि भाई वो भी तो सामने है, तो मैं अगर कहूं कि भाई 4 मीटर आगे से गुजर रहा है तो ये भी सामने है, तो आप कैसे रद्द करोगे मेरे ऊपर? तो सही बात यह है कि सामने से मुराद उतनी जगह है जितने में उसे नमाज पढ़ने की जरूरत है। और इसी कौल को शेख इब्न तैमीन और मुतक़द्दिमीन में जो है शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया वगैरह ने इसी को राजिह करार दिया है। बाज लोगों ने कहा कि इसमें उर्फ का एतबार होगा, लेकिन अगर उर्फ का एतबार करने जाएंगे तो हर जगह का उर्फ अलग अलग हो जाएगा, फिर उसमें इख्तिलाफ होगा। तो सही बात यह है, उसूली बात, कि जितनी जगह में वो नमाज पढ़ रहा है उतनी जगह में नहीं गुजरना है, उसके आगे से आप गुजर सकते हैं। जी, और एक लास्ट टाइम मैंने ये सवाल किया था जुमे का। जज़ाकल्लाह खैर। जी जी भाई। एक सवाल किया था कि जैसे जुमे का मरहले का आपने बताया था, जैसे आपने बताया था सूरज निकलने के टाइम से और जब भी अजान होता है वो मरहला, जैसे अभी सपोज 7 बजे अगर सूरज निकलता है और 1 बजे या 12:30 बजे जो है ना अजान होता है, तो सपोज 6 घंटे का अगर सपोज लेते हैं, तो जैसे वो मरहला अगर जैसे 8 बजे एक मरहला हो गया, 9 बजे एक मरहला हो गया, ऐसा शायद आपने बताया था। लेकिन फिर अगर फर्स्ट मरहले में जैसे अभी ऊँट का सवाब है, तो अभी 7 से 8 बजे तक का तो कोई नहीं जाता है, या 8 से 9 बजे तक मोस्टली लोग जो है ना 12, 12:15, 1, 12:30, मतलब वही 12 बजे के बाद ही मोस्टली स्टार्ट करते हैं जाने के लिए। तो वो तो मुझे लग रहा है कि वो 4-5 स्टेप, 3-4 स्टेप है, उसमें से तो कोई अचीव ही नहीं कर पाएगा। ऊँट का और उसके बाद गाय का, बकरे का, इसका तो कोई किसी को मिलेगा ही नहीं फिर तो। और अल्लाह ताला तो सब देने के लिए, मतलब हर चीज के लिए ज्यादातर वो ही रहता है कि देने में ही है। तो ये मेरे दिमाग में था कि मतलब बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल सही सवाल आया है। और हिंदुस्तान में जहां आप और हम हैं, यहाँ पे ये सवाल दिमाग में आना लाजमी है। और ये सवाल इसीलिए आ रहा है कि हम उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, हम छोड़े हुए हैं। तो हम छोड़े हुए हैं तो उसमें शरीयत का क्या कसूर है? अब आप खुद ही सोचिए कि कितने अफसोस की बात है कि आप खुद बता रहे हैं कि हमारे हालात ऐसे बन गए हैं कि शुरू के जो 3 घड़ियां 4 घड़ियां हैं उसमें कोई आता ही नहीं है। आप खुद बता रहे हैं। और आप ये मत समझिए कहीं भी नहीं आता कोई। कहीं भी नहीं आता, नहीं ये गलत जुमला है आपका। देखिए, ऐसे अल्लाह के बंदे मैं खुद जानता हूं, है ना। आप ये मत कहिए, आप अपने आसपास के बारे में बताइए। मैं ऐसे बंदे खुद जानता हूं जो घर आते हैं, नहा धो के नाश्ता वाश्ता करके फौरन निकल जाते हैं, पूरा दिन मस्जिद में बैठे रहते हैं, बल्कि वो नमाज के बाद भी बैठे रहते हैं, क्योंकि जुमा के दिन जो कबूलियत की घड़ी है उसके इंतजार में बैठे रहते हैं। ऐसे लोग भी हैं। तो अगर इस्लाम, अरे भाई पहले सुन लीजिए फयाज भाई, पूरी बात सुन लीजिए फिर बोलिए। पहले एक बात समझ लीजिए, मुकम्मल तौर से समझ लीजिए, जब आपको इत्मीनान हो जाए तब दूसरा सवाल कीजिए। अगर इस्लाम के किसी हुक्म पर पूरी दुनिया के लोग अमल करना छोड़ दें, फर्ज करें पूरी दुनिया के लोग, तो हुक्म तो अपनी जगह पर अटल रहेगा। आपने ये जो कहा कि अल्लाह ताला तो देने के लिए बैठा हुआ है, आप बताइए कि बहुत सारे लोग आपके हिंदुस्तान में, हमारे मुआशरे में कितने % लोग ऐसे हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? आप बताइए, एक अंदाजा लगा के। 5 वक्त की नमाज कितने मुसलमान, कितने %? 5-10% पढ़ते होंगे मुश्किल से। हाँ, तो अल्लाह ताला तो देने के लिए बैठा है, तो ये आपने 5-10% कहा, तो 90% लोगों का क्या होगा फिर? अल्लाह ताला तो देने के लिए बैठा है भाई। हाँ, तो अल्लाह तो देने के लिए बैठा है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में नाजिल होता है, कहता है कोई मांगने वाला है मैं उसको दे दूं। अब अल्लाह ताला तो कह रहा है कि कोई मांगने वाला है मैं उसको दे दूं। अब अगर पूरा हिंदुस्तान सोए तो क्या हम कहेंगे भाई शरीयत के उस हुक्म के अंदर कोई प्रॉब्लम है? अल्लाह ताला तो बिल्कुल देने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन अगर हम नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा कसूर है, और इस पर हमें शर्मिंदा होना चाहिए कि हमने कैसा मुआशरा बनाया हुआ है कि जो शुरू की 3 घड़ियां हैं, सब जो है सारे लोग उसको जाहिर कर रहे हैं, कोई नहीं उसमें जा पा रहा है। अल्लाह ताला तो बिल्कुल देने के लिए है, लेकिन अल्लाह ताला देने के लिए है। अल्लाह ताला ने कहा ये करोगे तो मैं ये दूंगा। अब आप वो कर ही नहीं रहे हो तो कैसे मिलेगा आपको? कैसे मिलेगा? सही बात। जी फयाज भाई, जैसे उसमें मोहज्जिन साहब तो पहले से रहते हैं,
ठीक है, अब वो आए हैं, आकर के सो भी गए, अगर सपोज मैं चला गया दूसरे नंबर पे तो मेरा पहला उसमें अभी कैसे समझ में आएगा, क्योंकि मोस्टली आते सो पहला जाते हो। देखिए भाई कंफ्यूज क्या हो नाम गए। है, फैयाज भाई, उसमें कंपटीशन नहीं चल रहा है कि इसका पहला रैंक आया इसका दूसरा रैंक आया। अगर एक साथ 10 आदमी गए तो 10 आदमी, पहली घड़ी में 10 आदमी गए तो 10 आदमी को मिलेगा। एक साथ में 500 लोग गए तो 500 आदमी को मिलेगा। उसमें ऐसा थोड़ी है कि वो किसी को पहला रैंक लाना है, किसी को दूसरा रैंक। उस पहली घड़ी में जितने लोग गए सब उसमें शामिल हैं, सब उसमें मौजिन भी शामिल होगा, अगर आप जा रहे हो तो आप भी शामिल होगे उसमें। जी जी जज़ाकल्लाह। ठीक है फैज भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ। अच्छा शेख, कोई फजर के बाद जाकर के मस्जिद में जाए, सब तैयार होकर के और जाकर के थोड़ी देर सो जाए, तो वो भी शामिल होगा? इंशाअल्लाह शामिल होगा। इंशाअल्लाह भाई वो तो पहले से मौजूद है वहां पे, इंशाअल्लाह शामिल होगा। बल्कि ये तो और फजीलत वाली बात है कि कोई आदमी जो जैसे वो जो फजर के बाद बैठ करके जिक्र और अज़कार करने वाली फजीलत है, फिर सलातुल दुआ पढ़ने वाली फजीलत है, वो सारी चीजें वो हासिल करेगा अगर वहां रहेगा तो, है ना? जी जी जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, बेंचमार्क। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर मेरा सवाल थोड़ा मतलब डिटेल में इस हवाले से है कि जैसे हम कहते हैं कि इस्लाम की बात, तो वो तो एक जनरल बात हो जाती है, तो क्या इसके अंदर ये चीज़ बेहतर नहीं है कि जो बंदा सवाल कर रहा है और जो उस सवाल का जवाब दे रहा है, तो उससे पहले दोनों पार्टीज जो है ना, वो अपने स्कूल ऑफ थॉट को बताएं कि हम इस स्कूल ऑफ थॉट को रिलेट करते हैं, तो उसमें दोनों के लिए फिर आसानी हो जाएगी। आप मेरी बात समझे, क्योंकि इस्लाम के अंदर समझ में आ गई, बात समझ में आ गई आपकी। जी जी, आपकी बात सुनिए, आपकी बात इतनी मुश्किल नहीं है जो समझ में ना आए। देखिए यहाँ पे कोई स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, यहाँ पे हमारा मकसद है कि किताब व सुन्नत, कुरान और सुन्नत, और कुरान और सुन्नत के अंदर बयान किए गए उसूल। अब चाहे आप जो स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहे हैं, जाहिर है सबसे पहले उसमें मज़ाहिब अरबा आएंगे। हमारा उसूल, ये जो मज़ाहिब अरबा के जितने अइम्मा हैं, ये सब हमारे बुजुर्ग हैं, ये सब हमारे उलमा हैं, और हम सब की बात यहाँ पर कोट करते हैं, नाम गर्चे ना लें, हर मजहब से लेते हैं। कब लेते हैं? जहां पर जिसकी बात किताब और सुन्नत के मुआफिक है उसको लेते हैं। तो हमारा जो पैमाना है, जो मेयार है, वो किताब और सुन्नत है। उसमें ऐसा नहीं कि हम फला मजहब के मुताबिक ही फतवा देंगे और कुछ भी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। और ये तरीका गलत है, बिल्कुल गलत। हमसे जो मतलूब है, जो चीज हमारी शरीयत के अंदर, वो किताब और सुन्नत को फॉलो करना। जो किताब और सुन्नत के अदिल्ला के साथ उसकी रोशनी में बात कर रहा है, हम उसको यहाँ पर कोट करते हैं। ठीक है? तो शख्सियत हमारे यहाँ मतलूब नहीं है, और ना तो क़यामत में हमसे उसके बारे में पूछा जाएगा कि आपने कौन से मसलक को, कौन से स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो किया। बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। हमसे जो पूछा जाएगा, किताब और सुन्नत को फॉलो किया कि नहीं आपने। तो ये जितने अइम्मा हैं, लाखों करोड़ों जितनी भी तादाद है, ये सब हमारे उलमा हैं। सबके बारे में हम बहुत फख्र से कहते हैं कि ये सब हमारे उलमा हैं। इन सब लोगों ने दीन की खिदमत की है, दीन की तशरीह में, उसकी वजाहत में, उसकी तबलीग में, दावत में, सब ने पार्टिसिपेट किया है। सब काबिल एहतराम हैं। लेकिन काबिल एहतराम का ये माना हम हरगिज नहीं लेते हैं कि किसी की 100% बात को हम ले लें। अगर कहीं पर उससे गलती हुई है तब भी ले लें। गलती हुई है तो हम एहतराम के साथ कहेंगे कि फला की बात यहाँ पे ठीक नहीं है, वो दलील के मुताबिक जो है नहीं है। तो ये हमारा मनहज है, उसी पर हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर स्कूल ऑफ थॉट बताने की जरूरत ही हमें नहीं पड़ती है। सर मेरा सवाल ये है कि तलाक के हवाले से फिर आप उसको कैसे बयान करेंगे, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि 3 तलाक जो है वो तलाक हो जाती है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि 3 तलाक जो है वो 1 तलाक होती है। तो ये कंफ्यूजन कब क्लियर होगी? हाँ बिल्कुल, ये कंफ्यूजन क्लियर हो चुकी है, बहुत बार हो चुकी है। देखिए, अगर 2 फरीक उलमा के 2 फरीक अगर आपस में किसी मसले में इख्तिलाफ कर रहे हैं, तो इख्तिलाफ होना ये नेचुरल और तबीई बात है।
یہ اختلاف مسائل کے اندر یا کسی مسئلے کو سمجھنے کے اندر صحابہ کرام کے درمیان تک اختلاف ہوا ہے، اور وہ ساری چیزیں موجود ہیں، اہل علم اس کو جانتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور بلکہ میں اس سے آگے ایک قدم بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی فن اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، علم شریعت ہی نہیں، دنیا کے جو دوسرے علوم ہیں، جو دنیاوی علوم ہیں، ان میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے متخصصین کے درمیان کسی مسئلے کو لے کر کے، اور یہ اختلاف بشری تقاضے کے عین مطابق ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اس میں ہم نہیں جانا چاہیں گے۔ تو اگر دو لوگوں میں، دو فریق میں اختلاف ہو رہا ہے کسی مسئلے میں، تو یہ اختلاف ایک نیچرل اور طبیعی بات ہے، لیکن ہمارا فرض کیا ہے؟ ہمارا فرض کیا ہے؟ بھئی اختلاف تو ہو گیا، ہمارا فرض کیا ہے؟ کیا ہماری شریعت نے اس اختلاف کو ختم کرنے کا کوئی معیار، کوئی ضابطہ، کوئی پیمانہ، کوئی میزان ہمیں دیا ہے کہ نہیں؟ یا یہ کہا ہے کہ ایسے ہی اختلاف کرتے رہو اور اختلاف پر باقی رہو؟ ہماری شریعت نے پیمانہ دیا ہے ہمیں، جب تم دو لوگوں میں اختلاف ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے مستقبل میں وہ پتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ اختلاف ہوگا لوگوں کے درمیان، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ تمہارے پاس کتاب ہے، تمہارے پاس سنت ہے، قرآن ہے، سنت ہے، قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرو اور اس کو اپنا جج مانو۔ اور دونوں آدمی جب کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی بات کو رکھو، جس کی بات کتاب و سنت کے موافق ہو، دوسرا آدمی وہاں پر سرنڈر کر دے، یہ طریقہ ہے۔ تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ فلاں قول کو ہم لے لیں کیونکہ اسے فلاں عالم نے کہا، یہ غلط ہے، یا فلاں قول کو لے لیں کیونکہ فلاں عالم نے کہا۔ جیسے مثال کے طور پر ایسے کئی سارے مسائل یہاں پر آتے ہیں، ہم اہل حدیثوں کو عام طور سے جو ہمارے احناف بھائی علماء ہیں یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ اینٹی جو ہے احناف ہیں اور یہ بغض رکھتے ہیں۔ یہ سراسر عوام کے ذہن میں ہمارے خلاف زہر بھرا جاتا ہے۔ ایسے سینکڑوں مسائل آپ کو مل جائیں گے جہاں پر اہل حدیث دوسرے ائمہ کو چھوڑ کر کے جو حنفی علماء ہیں ان کی بات کو راجح قرار دیتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کہ وہ حنفی علماء ہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ دلیل ہے۔ جیسے ایک مثال، میں صرف ایک مثال دوں آپ کو، یہاں پہ زیورات میں زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ آپ پائیں گے کہ زیورات میں زکوٰۃ ائمہ ثلاثہ کے ہاں نہیں ہے، حنابلہ کے ہاں، مالکیہ کے ہاں، شافعیہ کے ہاں زیورات میں جو پہننے والے زیورات ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ احناف کے ہاں زیورات میں زکوٰۃ ہے، حنفی مذہب میں زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے، سونے چاندی کے زیورات میں۔ ہم اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہاں پر احناف کا قول راجح ہے۔ کیا ہم نے ترجیح اس لیے دیا ہے کہ وہ حنفی ہیں؟ بالکل نہیں، ترجیح اس لیے دیا ہے کہ ان کے ساتھ دلیل ہے، ان کی دلیل قوی ہے۔ تو یہ ہمارا طریقہ ہے، اسی طریقے پر ہم چلتے ہیں، اسی لیے ہمیں اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہی نہیں ہے اور نہ ہوگی آئندہ کبھی کہ ہم اپنا اسکول آف تھاٹ بتائیں۔ ہمارا اسکول آف تھاٹ ہے کتاب و سنت۔ جی جزاک اللہ خیر، بہت بہترین وضاحت۔ جی بہت شکریہ بھائی بنچ مارک، بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ کو، امید ہے۔ جی سر بالکل بالکل سمجھ آ گئی۔ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے صحیح راستے کی ہدایت دے، آمین، بارک اللہ فیکم۔ بہت شکریہ شیخ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے، وقت ہمارا ہو گیا ہے تو یہیں پر آج کی اس اسٹریم کو ہم لوگ ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے اسٹریم میں ملاقات ہوگی شیخ، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں معذرت خواہ ہوں ان بھائیوں اور بہنوں سے جن کا نمبر نہیں آ پایا، اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کا سوال بنت ہوا، انشاءاللہ کل آپ کا سوال میں کمنٹ سے ضرور لے لوں گا، اور آپ کل کر لیجئے گا انشاءاللہ کمنٹ میں سوال، تو میں آپ کا سوال ضرور لے لوں گا۔ اور دیگر بھائی بہن جو ہمارے ساتھ جوائن ہوئے تھے لیکن ان کا نمبر نہیں آ پایا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کل کی اسٹریم میں آپ لوگوں کو ضرور ایڈ کروں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔